Hai guys, welcome to my channel. Hari ini saya nak kongsikan pada anda semua bagaimana cara untuk ganti lampu fog lamp MYVI generasi ketiga kepada lampu LED. Pada video yang lepas saya telah unboxing lampu LED daripada Novsight Autolighting. So dalam video kali ini saya nak share kepada anda tutorial cara untuk pasang lampu LED tersebut. Oleh itu tonton video ini sampai habis ya guys. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini.